Yakasa afa demonic barriers. Yesunsumu kwansidie ehun. Esi afinu mu a bebre ni nipa botaye. Bebre ni budgeta amanfo ayeden aye. Amanfo asidem, asidan asi omudem. Oma wo mma ahyomu fie mama. Oma tu kwan meka se kromo wa abrochiri. Sunsun wi ase de sa na ma yi nyina wa yeden waye. Na so hunama ni de se na wote no. Sa na da so yeden. Anya de nsoncheni bia yeden esi. Obia wo botaye akora mpo a ote wo no edi kalipo ahye ne bag mu. Ade chi obenya na bisa na ma me se endro a me kalipo ri yeden ewo he. Enioma sinani so opeso ye. Na emom se ebe ya ebebem. Eno ni asem no. Eyi nti ana ye no mo hia na Awurade ye Nyankopon be fa ye so abiebie nneoma bi so akire mo. Awurade be mo hu de ekoso sunsun wiase poti se na be ya wo so be hu ekwan a wo be fa so asettle. Amen. Amen. Demonic barriers no ye wo bebre ye wo nkrofo bi wo ho a ya shada pam demonic barrier dia so. Praise the Lord. Hallelujah. And my papa na aya odi an ye beja eden asiwo. Aya pe we di eden e di asha wonsa. Nto sori ababo ho safo hene. Se ma ya di o. Me ya di pa. Na so bag na nkasa de na nka eden eye we. Ya pa bibi e di eden e di ayewo. Ade na ayewo de na ye papa me eden ya je fi wonsem. Ene di we eden asha wonsa. Wa so enti mo bi wo hwa a baria na ye de siwanim no yakata so wei load wo mu toto wuntimi nya dan enso a ade kase na na kita no ya jefru nsem ana na de yedi toto bi dia dan ama susu ya so no oti hei wanyi na susu ya se aye wakwara nti chop money na sese ya dan ye ma efisa di hotel so no wayewo akwara nti baabi abedu obekasa kro bi anya den emfa okasa kwa etie ne kwa enti otefa akon ana abo ho safo hene mayade o mayade nti mpa ya mesere Awurade ne se Awurade mbie mu nyina susum aniwa na mo hu mu nipa ban a moye so hu nipa ban a wo ya obi nsore nka nche ose sore ko dware ana sore kopra. Hallelujah. Amen. Mami awawo ma wa bi adwuma na oye na ye hwanum ti na oye na ma enti sakura no betena no ya na age se mi wie sika no ne me na onfo akwakwedi a ne ma me na obo na bra no no ho na obo na bro no ho na obo na bro asa aye wo na usika ide asa enye o ma me ana nya o papa o ya wankasa ho. Hello. Aye. Ya pa bibi di ade e di atoko. What's my idea? Hello. Aye. Baria. Mo bi wo ho a ya pa de di ade ayewo. Ma o babi yare. Machine we ope bi ato a obeto no be 30 million to 40 million anonko a. Na mum ma semento no be nkanto so be ma 5 million. Obedan obaji. Already if you see your baby bi di ade e di ayewo. Sana be ya machine we obedan obejam. De pa de di ayewo. Ti mo bi wo ho a ba bi enu kwa so wura kwa be wura. If you say ade na ti wa chi no ehunahuna na show so. The barrier bi ade asisi ho. Ya pe bibi di ade e di ahye wonsa. Enti susu wiase no ke be pe bibi di ade e di ayewo. Enti bi wo ho ye di arefi beto so. E bi wo ho ye di ahomre e beto so. Ubie wa no abom pa ye kra no e be ya wodi. E ka jo so kwa Awurade fie kra e be ya wodi. Ye pa de di ayewo. So na e be ye nya omu kwan. Eti wo wa e di chabe she kotodwe. Ensi. Menti o ye di chabe she kotodwe ana Abida. E me kwa
ti wo ho dabi ade ba ko pa na manim se urade ka cho se sa di we memfa ma wa ene kura mpo yesre ana yesre urade anka che Ezekiel se yare abo hu nya kwa na bewu wa pepe Ezekiel ansre osre nti ade nti na wo de otefa ko mu bi wo ha mapa aba Baria na ya si wanim no waya saba kroso ma bede wabre dia ye de memfa ma memba eduru ho mo aba be kroso na wo na wantimi an kroso yi na be wo ma wo de wantimi an kroso yi me ya sa mesi blog dan enya sika na ohu de be na be bom me ka sa mesi atakwa ma de mitimi si nteme so ba be si blog dan who say bibi shako there's something bibi ho amema ofia e wa ba bisa do to nja say ape bibi da yawa na ape bibi da e de achoko e de kwansidia bi ya da asi ho ene abo no ho e de amaw ana ato na atafre na abo ho safre hene say ma ye dai ma ya ade Mrakra de we no mu no ye 5 cedi. Sika kita me 25. Te wa adwun yo sensa na onom no ye kwa. E ma asem no mema asem na wo ye na ye kwa. Ya pa bi di adan. ya Yawo. Sana ba ya. Ana ma pa yawo de na betimi adan. Aja firi hu sem. Mebusem ti ya ba ku. Ni ma ya ba ku no so no. mebusem ti ba ko ndi ti mu ba ko Ozeden. Minti Awurade asem. Yeji ora. Israel hen Solomon. David bano emebusem ni. Se wonfa ehunu nyansa. Se onfa hunu nyansa. Ene enkyerɛkyerɛ. Ene dade. Enkyerɛkyerɛ. Mpacho ene dade enkyerɛkyerɛ. Kese obi be hu nyansa. Aje so nya dade enkyerɛkyerɛ. So obi be nya nyansa. Aje se kyerɛkyerɛ no. Obi be nya nyansa. Ko Sɛ wonfa ehunu ehunumu ensemu. Onfa nya dade ehunumu ensemu. Ehunumu mu dai ehunumu ensemu. Tieni yo. Onfa nya ehunumu nsemu. Nji na cha say quotation na wankasa wonimu no obekan a wonya den wonti ase na so ba bekan a kire wo na afede wonya nhunumu na cha say bro mekasa deeper meaning die kan ko Sɛ wonfa nye enimdeɛ enkyerɛkyerɛ. Sɛ onfa de dade nimdeɛ enkyerɛkyerɛ nti wote ha yi o jinim dia dade enkyerɛkyerɛ so benya nimdia a age se kyerɛkyerɛ obi a ne wo sɔre a no ye engineer o obi a ne wo sɔre a o ye nurse ni obi a ne wo sɔre a o ye doctor obi a ne wo sɔre a o ye teacher obi a ne wo sɔre a o ye fitani ana kapitani obi na ya ne dan kyerɛkyerɛ no enti ansana obetumi ehu sɛ sunsuma kwansidie bi wɔ mabra bomu no age se obi ya dan kyerɛkyerɛ wo enkyerɛkyerɛ so na ya kyerɛ na wadai ya mpa enkyerɛkyerɛ obi kɔ asɔre a onim tama yɛde yɛ enkyerɛkyerɛ ɔnkɔ saa tam no ya mpa enkyerɛkyerɛ wɔsɛ obi benya nimdi a gye sɛ yɛ dɛn enkyerɛkyerɛ kente Awurade asɛm the book of 2 Kings chapter 7 verse 3 Baria the kasafa Baria sunsum kwansidie ahemfo mu ɛtɔ so mmienu ti mmiɛnsa kyikyi mu nson no so eti nson ne kyikyi mu mmiɛnsa so Pacho ti nson mom kyikyi mu mmiɛnsa so na mmarima kwatafoɔ baanan baanan ɛwɔ kuro no pono mu ano sorry abrante sorry o kuro no pono ano kuro no nie ɛpono no nie mo hwɛ ade mo ani mmra ha kɔ na
wɔsese wɔn ho sɛ ɔmo ka kyerɛ ɔmo ho sɛ adan ɛnea tete ha kɔsi sɛ yɛbɛwuo tie ɔbrɛ bɛn pɔtee ana bɛsi nnɛ yɛwɔ yi dɛn yɛayɛ yɛ ho yi dɛn na ɛkɔ so wɔ yɛabrabɔ mu dabi nyɛ sɛ neyɛteɛ there's something wrong. Eti dabi a meka kyerɛ mo sɛ the greatest miracle a yɛbɛtumi asi wɔ obi abrabɔ mu sɛ w'ani yɛ dɛn ɛba ho so ɔmo anka sɛ yɛnsɔre nkɔdɔ dabi ɔmo ani yɛ dɛn ɛba mo sɛ dɛn na yɛyɛ dɛn na yɛyɛ yɛn kokoro no mu bisa ho so dɛn na meyɛ what am I doing di ma no ɛna mesi dan ma wo mitu kwan dabi a dɛn na meyɛ me ho yi what am I doing meyɛ dɛn obi aso na asɛm deɛ o me sɛ obi ayɛ dɛn ɛso na asɛm nua ɔsɛ maame nsoa a ɔba deɛ na ɔba nsoa ne maame deɛ papa nsoa ne ba deɛ obi aso ne deɛ dae sɛ wɔbɔ soboɔ me maame o me papa o me dan yi o ɔse dɛn na yɛyɛ yɛ ho yi demonic barriers nti na meyi mmienu mɛkan ade a wobɛyɛ ama awurade ankasa di barrier bi bɛsi hɔ ntumi nkorɔ so ɛna deɛ a wankasa woyɛ dɛn wobɔ ho aborɔ ɛnti wo bebree wɔ hɔ a wama abɛifoɔ no adwuma ma ɔmo yɛ dɛn ɛyɛ ɔpɛ berɛ wota hu wansana wɔ fie nti tɔberɛ na wansana yɛ dɛn ɛba nti sɛ wohu wansana na sɛ woano akɔfa biribia yɛ dɛn aba fie ɛna wansana yɛ dɛn aba abɛifoɔ de obi anim sɛ ɔmo nyɛ so waa kɔpɛ biribi aba ɛna ɔmo aba akwatafoɔ ɛnan ɔkanka fɔkɔ dɛ na esi yɛ hwade o sɛ yɛse yɛbɛhyɛ kuro no mu a yɛbɛkɔ kuro yi mu a ɛneɛ ɛkɔm wɔ kuro no mu tie na yɛbɛwu wɔ hɔ na fɛsɔfoɔ no ɔmo yɛ dade akwatafoɔ now awurade ahyɛ mmara de ato hɔ sɛ so obi yare saa yare a yɛ nsa yare kɔ ako saa muntwa na sufri kuro no mu ɛmfa no kɔtena kuro no agya enti enipa nan wei yɛ nkurɔfoɔ a ɔmo abusuafoɔ kuro mu firi mu aneglɛkyi ɔmo aregyakyi ɔmo sɛ wei mfaso bi enu ɔmo so biom yɛde ɔmo yɛ hwee a ɛnyɛ yie nti abusua yi ɔmo ama nti ɔmo te kuro no agya ɔmo sɔre na ɔmo bɛdidi o ɔmo ndidi o ehia obiara obi anwe ɔmo ho bio ɔsese ɛtena kuro no mu a nanti yɛtwa yɛsu ɛwɔ kuro no mu de di kan na nkurɔfoɔ yi sɛ ho sɛ yɛsɛ ɛba kuro yi mu a yɛbɛwu deɛ sɛ ɛtɔ so mmienu kuro no si yɛsɛ ɛkɔm a ɛkɔm asa yɛ dɛn asi yɛnyɛ aduane nyɛ dɛn ɛnni kɔ sɛ yɛbɛhyɛ kuro no mu a ɛneɛ ɛkɔm wɔ kuro no mu kɔ yɛbɛwu hɔ mo na sɛ yɛtete ha yi nso a tie yɛbɛwu sɛ yɛtena se na yɛakasa yɛano ɛpɛ aware o ma yɛhye ma yɛnwunu mehyɛ asɛ sɛ meyɛ fa se nyɛ nnɛ mebɔ sikasɛm ho mpa yɛ nyɛ nnɛ meyɛreɛ bɛtɔ me so nyɛ nnɛ ɔsɛ yɛde saa ne ayɛ dɛn ɔkenkafo ɔsɛ dɛn sɛ yɛtete ha yi nso yɛtete ha yi so a yɛbɛwu yɛte ha a ɔsɛ yɛbɛyɛ dade yɛbɛwu praise the Lord hallelujah kuro yi mu sɛ ɛbɔ wura mu a yɛtwa yɛ su ɛkɔm saa wɔ kuro no mu ɛno nti yɛbɛyɛ dade yɛbɛwu sɛ yɛtena ha agya yɛnum so a yɛbɛyɛ dade yɛbɛwu ka kyɛ ne ɔto nkyɛn sɛ yɛbiribi yɛbiribi ka kyɛ sɛ yɛbiribi yɛbiribi kɔ dɛ na si yɛ na afei mommra ma yɛkɔhwɛ siriafoɔ nsaban no mu mommra nipa nan na ɛkasa o mommra ma yɛnkɔ siriafoɔ no nsraban mu na sɛ siria deɛ yɛyɛ jiwfoɔ yɛyɛ israelfoɔ yɛba bɛkorɔ so barrier akɔ obi maa so yɛba bɛkorɔ so akɔ obi maa so saa nkɔfoɔ ɔmo nyɛ akwatafoɔ fɔ ɔmo sisi ekokuro no mu a ɛkɔm ayɛ dɛn asi yɛtena ha nso a sɛ meka ma no atuma atena ha so a wua na
the action. It's better to die trying than to sit down and do nothing and begin to brag. It's better to die trying. Omo independence man no asoja fo bi sore wo kase say ya mpenemra do asese agi efa hude ya mo mutu enku omo ya mo mutu enku omo sajaji tie no muni asefo omo di nka mo history mu omo di ka ho ye celebrate omo so heroes day ada na edi beja okwan bisa do to nja say dem poti na edi beja wo okwan dia na edi ja okwan o se se tra ha yebewu ye kokro no mu a yebewu okom kron so okro no mu je fi enti kwatiri be ma ntoma no tie ni din most of time no nipa bebre pe shortcut nipa bebre ya dan e shortcut asem o mo kan Samaria krono so mo ka so mo hye mo be den o mbewu kwa de o be kom o na so mo fa bibi papa bi anya dan amfiri ho ma aha so ye ka se yetena se yeti ha ni yete ha ni ayde yewu emom ba bi wo ho ehwo de ewu ho de na emom ehwo de ye owu enkwa ko se oji enkwa so ye duro ho no mo ji enkwa betena ase se okuye nso a omukuye so a yewu eyowo na nto bi ka say all die be die ofurudua na asane si fom a wasi otehwe a wasi assassin so na oda wasi eti mo bi wo ho a musro so meteki rex peso by den obeteki rex na me koyi na me kobọ fom na me ye ne den oboye ohiani so by den ohiani da so ohiani ani mo yo ohiani taking rex enyewa minu na ewom ubewuwom wa obejadi danse obetena se a wonya hwe obi ani wa celebrate coward o we ya coward obi ani wachi you have a dream na nkwa na wo dream the na yesu abam na celebrate no praise the living God hallelujah yes enti ba biara ye de si wanim no se wa ma wani amre a nkoso ntimi ebi say obi begina ba na chai den ehunehuna oborofo di hu ba den e be hyewu me yare ye de be kumi me de nya de mewo me de sana ne o ma ko de nya de makwantu yi be den e be ba so akwatafo den enan amunya akwatafo abusia yi omo den totone kura mu wo ma yi omo den totone wo munya hwe na so mo de omo akata mo sese so obi apia me amete de me mpo me ho me nim de metuna den aye praise the living God hallelujah omo sese yetena ha ye be den yetena ibewu ye ko Samaria so okomo ho ibewu akomo ye be ko Samaria ho ene ye ko Samaria ye be sinasi yewu ye nyankwa so ye nyankwa yakɔ ne yanya nkwa yewu sɛ akɔmɛde ya ma yewu die ye kokuru no praise the Lord hallelujah wɔn na ɔte faako ɛna abɔ amanfoɔ so bo ɛnyɛ wei a obi ani wɔ yɛ kwatani o obi ani ha na ne baako mpo abɔ na wɔn anim mpo ewurade tumi fa ɔmo so edi ɔgye ebere Israel abɛyɛwo ntumi nye bibi mfa ngya wabusua asase so ha obi ani odi ajapade bɛkɔ ɛyɛ tempera oyɛ dan obewu ugu so mfa bibi anya dan ɛnkɔ nanso obi apɛsɛ ɔgya legacy ugya wudin na onni hɔ a yakasa maame esi baayɛ no ante ya baayɛ no aja kwesi baayɛ no wei na ɔbɛyɛ dan ɔbɛyɛ timi gya ye ni nti na obi ani abere nti ɔte faako ɛna abere mi amanfo manko school obi amfama nsua adwuma akwatafo no yɛtɔ masu nko ma kɔ ɔkankafo na
O sorry enwere from. No sorry anwumre dade from. Se o ko Syria for nsraban mu. Na oko Syria for nsraban mu. Na wodru Syria for nsraban tia no. Na omudru Syria for kwantia no. Na hwe. Na hwe. Nipa biara ni ho. Hello. Hi. No nipa bi anya dan. Eni ho. Mente nipa bi anya dade eni ho. Ha? Aya bibi biara be so hunama ni wiase bia me de toto Nyankopɔn asɛm ho. Okay. Na mudru Syria for no ho no no bi anya dan. Eni ho. Bi ani ho. Baria. Emfa baria bi ensi woni so entena chi ensu. Kwatafo no Bible so mudru ho no. No bi anya dan. Bi eni ho. Obi ani ho. Akanga for dan si. Na Awurade ma Syria for dom atintiase nam. Nipa Ni aponko ni dom kɛseɛ nka. Nipa nan ne nantie no. Syria for no te sɛ asa soja for dom bi ayɛ dan ɛbɔ ɔmo so. To bi edwane agye ne kra nkwa. To ɔmo sɔre yɛ dan edwane. Nipa nan we better than heroes. So ka mo ni abre. Na wagya nna. Wo ya kwadwo honhom afiri woni so. Wo ya homra atare eguo. Na wagina na wabɔ Awurade Nyankopɔn di mpaya. Nka bare yɛ esi woni so ebe den ebe breaki. Akwatafo nan. Eti se nipa nan mpo Awurade tia fɔm so ama nsenkyene asia. Adentina woda so tefaako abobɔ nsɛm na guubo. Bare na bare so hye wa brabom no edoso kwa. Na so ka che ho se de mehie bia metwa fa so Yesu di mu. Barriers bibi hinda from Wisra. O say fitosuboni Yohane Breso besi nne de. O yo so ade no ani bi. Ana so ahindie na wade ani Breso. Na won so no ani abre. Na wona oni abre no. Won fa na ni ade. O mo fa na ni ade so. Ani ade so. Take risk. Omo mu ni abre no. Won fa na ni ade so. Enu kwa se wotena ban na chi eyedede. Senate bia. O ye bibi. Senate bia. Bible say na ono oyo hempon ahenmu hene wo soro agya na hindie ho ba ha. Owura Samaria kro yesi ama na nya dan enko. Kwesi ni kwan. Owura Jerusalem shiri aso da se okoka nyame asem ye wo no konsa ye dan esia. Ka ni konko kro enko. Yesu. Na be ye wo. Awo papa kwa jebo soma be simfie. Ote wana abɔ mbrane ne yare miti ma ho kyire de no ana bekumi Yesu baria enti antrachi emmodede akwatafo ama ye ho anamo Akwatafo be so mo ye ho anamo akwatafo nan Awurade fo mo so ye den eye nsenche Israel. owura ade na wo ye de agya wo ma Mami eyi ade na wo ye se wonni ho ade na wo ma betimi abodi aka entrachi ana ye ko ni frani ni de ye den e kirewo ana ye ka kwatafo de a kirewo omo atnase esisi o mabrabo ye kokoro nu mu a ebewu ye tena ha Konsu bekuyen. ande ye be se ye bekọ si ekwa kope bibi ne ayede yawu danse ebetena bebusem ti aye miensa ni mo e ba krono so no nyame agya nyame ba nyame susun kronkron aha Bi sem ti mensa. Ni ntichi bo di kan no. o se dey Me ba yi ma ori mfiri amara fi memra. me ba yi amara anya dey Mfiri memra. ko Na ma wakuma. Pachewo. aha O se na ma wakuma. na ma wakoma Eni memra nsem so. enni me mra nsem so Efise. Onyi tere enkwan fie. Ene Eni asodwe ene de beka ho. ene dade
Asundwe. Nehemiah chapter 2, the verse 3. The book of Nehemiah chapter 2, the verse 3. Nehemiah nwoma no. Ti mienu chichemu miensa so. Also there. Na mese ohene no se. Na me ka cho ohene se. Ohene kwa so da. Ohene nyankwa da. Edi nti no manim enye mobombo. Mo Se kura majanum adamena ewo mu. Abusia me free mu no. Aye akrofo. Aye akrofo. No do ja hye na pono no. Ba ma bia nyi ho. Ni patuturu bia nyi abusia na me yedai me free mu no. Sanda asem si na ko bi nche so mbo abusia 50 million. Onya dai onya. Me say ahe 50 million. Onya. Oganka fo kan ko de na siye. Na ohene no ka kire no se. Ohene ka kire no se. Na edien na ohwi. Edien na apesa me yeyi. Bible say na Nehemia di ma dai mobomobo. Na ohene bisa say den tira mo anima mobomobo yi. No kana kosem. O kana kosem kire ohene. Say abusua na me firi mu no. Say sia de ni patitru bi anya dai eni ho. Eni ho. Sanne me yare, ba yare bo me. Na me po bi ama na bring 50 million. Me wu. Ko ene me bo osoro nyankopon mpaye. Na me bo osoro nyankopon mpaye. Na me se ohene no se. Na me ka cho ohene se. Se ye ohene eni so. Se manyo ohene ni madoma. Na se wakoa anyo ni mu adoma. Ankwa wasoma me Yuda. Nka waye dai. Wasoma me. Wasoma me Juda mamle pepa baako. Ama makomeja no adama na kuro no mu baako. Mako chichire ho bio. Na hinini ohima otene nkyɛn ka kyerɛ me sɛ. Na ohima na otene nkyɛn ka kyerɛ ne sɛ. Wokɔ no. Wobɛsan ba. Na yie ohene no ni so sɛ obegya me kwan. Na yie wo ohene ni so obɛyɛ me dan. Obegya me kwan. Me ti o obɛyɛ me dade. Obegya me kwan. Kɔ. Na me hyɛ no da. Na me yɛ dai. Me hyɛ na. Na me se ohene sɛ. Me se ohene sɛ. Mo hwɛ ade o. Sɛ ɛyɛ ohene no ani so a. Sɛ ɛyɛ ohene ani so a. Ɔmo me nwoma. Ohene nyɛ dade. Munte ni yo, ohene ma me dade. Ɔmo me nwoma. Kɔ. Na me fa me nkɔma asoja amrado no. Me fa nkɔma asoja no amrado no. Kɔ. Sɛ onya me kwan. Sɛ onya me dan. Kwan. Ɔma me kwan. Onya me kwan kusi sɛ medru Yuda. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor mo ha. Because barriers bi wo dan ekwan no. So bi ko pai ndua ye so medi a ye de krata ye den eto so. Nto duru police anu ayi krata ndi ayi den. E de am. If so me e na ekwa ha. If so mo otumi krata say so mo ye den. On pai. Na dia every so me no a e ye bush cat ne. Wa na ma krata. Why never krata? Ni ya no ma krata. To kwa ko proti. Ohine, so smart na ko Juda dia. Me pedade krata. Nti me duru ho na me yi krata ne pia. Obi ahu se o stamp ni sisu a obey den, obey ma me kwan. Why krata ne kita? Obi sa do to ntesa why krata ne kita? Why krata ne kita wo? Sa Yesu anya le krata ne kita wa wija. If you say motia we kita aha kopem ha. Etra ho a eni ne nsam biu. But otum fa safo Yehowa. Ono no so ne asase nyina aye den, eye ne dia. Ani mu nyoma nyina aye den, eye ne dia. Praise the Lord. Hallelujah. Enti sadu baby ni abisa so krata wo he na oyi krata no ni ya jehwepa dan ne be ma wo ko ma kwa ma ko se obi kita Toyota Land Cruiser eba akasie bi 2019 na sale nsuso wow
na obi so kita benzi abranti kita yi na ono so basare susu wa wan na be ma no kwan ukite mumuruntum ne be ma no kwan na so no so kita ka o say ebi sunsun yi ye be jira wa bi sa say da asem ene ka mu nyina mu kita enti wan na ekita o krata wan di mu ana wonam aya wa ho ofe onipadua usuku awakọ usika awo ana awo banka na kusifi ana Awurade di mu na anam sa wona Awurade di mu dia ande be bia wonam bia obetumi abo awura na mo wa wudin die wonni din ka cha do twente wonni din bia na obi ansoro wudin no obi so din ko hiri ma me krata na me duru ba bia na me yire mampanyin na asoma me. Praise the Lord. Hallelujah. This mampanyin na yeden na asoma me. Ante wa hu krata na nyobu na beka chose yeden bi kwan monko. Na ebi nkita we. Ebi nkita we. Waka ban na chi. Enti sana barriers tie. Enuma bi wo ha. Esa wankasa utu fam. Me say so ya dade utu fam. Entra fa komobra. Miti o. Me na yo to do. Hallelujah. Amen. Aka ba ko de na si Eni enwoma nso a. Eni enwoma so a. Ko akoma ohene kwahwefo Asaf. Show. Anya homa ba ko. O ma me homa bare bia me duru a metimi adan akroso. O sama me homa eye reserve forest. Ho no na just me kwa kopa resources. Praise the Lord. Oh here krata. Me so here dade krata. I will cross barriers. Barriers. Bajo okase mi ame kwa ko breki. Wankasa o here krata wo hene ho. Na just demonic barriers no won dream pampa bo breki o. Aje so onye obi ma na yeden edi wanim. Empire ni bi wo ho a wankasa o show them your fasting and prayers anya da bibia be si. If you say I above your pay grade. Yamfa mawo. Awurade nyankopɔ ahyɛm sɛ ɛsɛ sɛ onipa bi agya na so yɛ den ɛbɔ mpaeɛ ai wo limit yɛ wɔ de nyame nipa yɛ ɛna wɔ de wankasa wo yɛ den wo yɛ ntumi nhyɛ dɛ mmɔ mpaeɛ nsra wankasa ho ngo ɛnkasa ma bɔ mpaeɛ dabi ɛnsi hallelujah Amen. ɔse ɔhene ma ne den krataa ɔkasa me ankasa me kyerɛ krataa amakoma soja mradofo no ɔkasa me ankasa me kyerɛ krataa dabi aje so hene ma na krata asra watimi akroso nti se wiase se onni obi ogina wachi adue me so onni obi ogina wachi adan due the money barriers so one cross a you are lying to yourself de bia besu obebo mpaye obechi ebe ma wakwankyere ahoro anya de bibia be de ebesi basu ndae na me tutu mmiri ai anya nnew me sunnaye na pe abra me sesa nya agro enu nie o da so si odadam because barrier bi yeden esi ho pai ne de wasesa na mum se wan cross barrier no a enyi hallelujah wa amen money barriers me busem eche mienu ni mo e ba ko no so no bibu sem timienu ni ba ko no so asere me ba se utie mensem tie se wo ye dade utie mensem na wodi me mmra ensem esie wo nchen na ne ma me ka kire wi wodi sie wakoma mu se obeya aso atie nyansa se obeya aso no atie dade nyansa okasa kwasasam eno ma hu ni faso dabi boya aso tie nyansa ko na wakoma
ama entiaseɛ na wakoma ama ntiaseɛ ane sɛ woso frɛ ehunumu sɛ woso frɛ dade ehunumu enti dɛ na mede ma wi me ma ehunumu efisɛ na emi asɔre sɛ me ankasa me kwa kokoro so ɔsa gye sɛ me nya krata afiri hwan hɔ ɔhene hɔ amra de fo no hɔ ne asefo asa na matimi akoro so agye sɛ me nya dade krata yafo obi adwuma ma yɛ ma na appointment letter da ɛnɛ koraa sɛ mo koraa mo ware ma mo certificate ɛka ho yɛ ma mo ɛgye yɛ ma mo